बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एतमाद का वोट लिया। वो शहबाज शरीफ जिन्हें 174 वोटों से वज़ीर आज़म बनाया गया था, आज उन्हीं वज़ीर आज़म को ईवान के 180 अरकान का एतमाद हासिल हो चुका है। हुकूमत की कारकर्दगी कुछ भी हो, वज़ीर आज़म का एतमाद पहले से बढ़ चुका है। आटे की लाइनें हों, चाहे मईशत IMF की तसल्लियों पर रेंग रही हो, लेकिन वज़ीर आज़म का एतमाद पहले से बढ़ चुका है। चाहे महंगाई का सुनामी जानलेवा हो चुका हो, चाहे अवाम बेबस और लाचार हो, लेकिन आज वज़ीर आज़म का एतमाद बढ़ चुका है। आज वज़ीर आज़म को पड़ने वाले 180 वोटों पर PTI एतराज़ उठा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ इलेक्शन केस में कह दिया है कि वो ना हिदायत जारी करेंगे और ना ही कोई टाइमलाइन दी जाएगी, बल्कि अब मुनासिब तहरीरी हुक्मनामा ही जारी होगा। क्या ये हुक्मनामा अब भी पार्लियामान के लिए परेशान कुन हो सकता है? और वो मुज़ाकरात जिन्हें पहले ही फरीक़ैन ट्रक की बत्ती करार दे रहे हैं, उन मुज़ाकरात से क्या सियासी डेडलॉक खत्म होगा या नहीं? इन तमाम मामलात पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर वागा साहब, सलमान आबिद साहब और हमें ज्वाइन करेंगे इम्तियाज आलम साहब। नसीर वागा साहब, आपसे आगाज करती हूँ। आज एतमाद का वोट लिया है वज़ीर आज़म साहब ने, 180 वोट पड़े हैं। एतमाद ज्यादा बढ़ नहीं गया है क्योंकि 174 वोटों से तो वो वज़ीर आज़म बने थे और PTI भी इल्जाम लगा रही है कि 160 वोट पड़े हैं। क्या दुरुस्त इल्जाम है? देखें, ज़ाहिर है चूँकि परफॉर्मेंस ही इतनी आला है इस एक साल में, एतमाद का वोट तो और मजबूत होना था और तादाद में भी माशाल्लाह इजाफ़ा होना था। ये तो सारी दुनिया देख रही है, महंगाई ख़त्म हो गई है, पेट्रोल की कीमत बहुत कम हो गई है और दूध की नहरें बह रही हैं। और क्या बात है, लोगों का म्यार ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। वो जो कहते थे 6 महीने में हम ये कर देंगे, एक साल के अंदर जो कुछ हुआ है, उसके बाद आज जो ये नए सिरे से एतमाद का वोट लिया गया है, इसमें एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस मुकाम पर आज के दिन एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत क्यों पेश आई, वो क्या वजह है? मेरी नज़र में हकीकत में जो मैं ये देख रहा हूँ, ये सारा कुछ ये जो एक प्रोसेस किया गया कौमी असम्बली के अंदर, ये महज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को प्रेशराइज़ करने के लिए, अपने मसल्स दिखाने के लिए कि हमारे साथ कितने मेंबर्स मौजूद हैं, आप जो मर्जी कर लें, हम आपका कोई फैसला मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है, देखिए पार्टी पोजीशन के मुताबिक इस वक्त 181 जो मेंबरान हैं वो तो वज़ीर आज़म के खाते में आ सकते हैं, लेकिन इनमें ज़ुबैदा जलाल ने वज़ीर आज़म जब मुंतखब हुए थे तो उन्होंने वोट नहीं दिया था। और उसके बाद अब्दुल शकूर, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, जो वफ़ात पा गए साबिक वफाकी वज़ीर, उनके बाद तो कम से कम ये सारी जो तादाद है, ये 180 कहना बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन है। ये फिगर्स देखते हुए तो मेरा ख्याल है एतमाद का वोट वैसे ही मशकूक हदूद में दाखिल हो गया है। हर शख्स ये बातें कर रहा है और अगर PTI की बात मान ली जाए और जो वो क्लेम कर रहे हैं कि 160 लोग वहाँ मौजूद थे और उन्होंने एतमाद का वोट दिया है और 180 भी नहीं थे। मैं टेलीविज़न पे ये सारी कार्रवाई खुद देख रहा था। मेरे ख्याल में नाजरीन भी और बहुत सारे लोग भी जानते हैं कि जैसे वो एक ही दम ये सारा काम हुआ कि जी बस एतमाद का वोट हो गया और इतने उन्होंने तादाद जो है वो जाहिर कर दी। अब देखना ये है कि उस रिकॉर्ड के मुताबिक कौन कौन वहाँ था और कौन कौन वहाँ नहीं था। मेरे लिए जो सवाल है वो है ज़ुबैदा जलाल के वोट का। अच्छा। उसको अगर हम माइनस या प्लस देखना है कि वो वहाँ थी या नहीं। एक तो ये चीज़ें वाज़े नहीं हो रही थी टीवी पे, ना उन्होंने कोई लिस्ट जारी की वज़ीर आज़म की तरफ से या कौमी असम्बली की तरफ से कि कौन कौन से लोग थे। और इन हालात में ये तादाद तो मशकूक हो गई है और अगर ये तादाद मशकूक हो गई है तो फिर जो एतमाद का वोट है वो भी मशकूक हो गया है। ये बड़ा एग्जैक्ट मेंबर्स की तादाद का होना बहुत ज़रूरी है। जितने लोग हों, जितने लोग वोट डालें, उनकी पूरी तादाद अनाउंस होनी चाहिए। मेरा ख्याल है इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। लेकिन ये सारी जो सिचुएशन है इसने इस बात को मशकूक कर दिया। सही है। इम्तियाज आलम साहब, वागा साहब ने भी यही सवाल किया कि ज़रूरत क्यों पेश आई
اعتماد کا ووٹ لینے کی وزیراعظم کو. اور دوسری چیز یہ کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد کیا یہ جو آمنا سامنا ہے پارلیمان کا سپریم کورٹ سے، اس میں کیا شدت آئے گی اور اسے جمہوریت یا پارلیمنٹ کی بالادستی قرار دے سکتے ہیں؟ یہ جو معاملہ ہے آج کے تو ایک سیاسی اہمیت یہ ہے، یہ ایک طرح کا تقدم کے طور پہ قدم اٹھایا گیا اور حکومت اپنا ذرا روک دینا چاہ رہی تھی کہ وزیر اعظم کے پیچھے جو بھی لوگ ہیں پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ. لیکن جب یہ فیصلہ ہو گیا آج عدالت کا، میرا خیال اس کے بعد عدالت نے ایک بڑا ہی آج متحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا ہے اور سیاسی صورتحال کو ڈیفیوز کر دیا ہے اور بات چیت شروع ہو گئی ہے اور دونوں سائڈس کے وفود کی ملاقات ہو گئی ہے. یہی ہم چاہتے تھے کہ سیاسی معاملات جو ہیں وہ سیاستدان بیٹھ کر پارلیمنٹ میں طے کرے، اور سب بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن ہوں. اور اب تو بڑا کئی اتفاق ہو گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ 90 دن والی بندش جو تھی وہ ویسے ہی نہ رہی، وہ ریلیونٹ نہیں رہی ہے، اس کی وائلیشن ہو چکی ہے. دوسرا 14 مئی کو انتخابات بھی اب ہونے ناممکن ہیں اور جن فیصلوں پہ عمل درآمد نہ ہو سکے وہ انفیکٹلس ہو جاتے ہیں. اور رہی بات یہ تھی کہ جو سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ میں اور یا ایگزیکٹو میں جو ٹکراؤ چل رہا تھا، آج سپریم کورٹ نے ڈیفیوز کر دیا. اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس قرارداد کی ضرورت تھی، اور وہ ججز کو آپ طلب کر رہے ہیں پریویلیج کمیٹی کے سامنے کہ یہ خود پارلیمنٹ کی ایکسس ہے. اس سال میں جو کچھ کام ہوئے ہیں وہ بہت خوفناک ہوئے ہیں. پارلیمنٹ کی جو ساورینٹی تھی وہ جب سے عمران خان کا عدم اعتماد کا ووٹ ہوا تب سے پامال ہوئی ہے. جب سپریم کورٹ رات کو کھلی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پے در پہ فیصلے آئے ہیں، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، اسمبلیوں کے فیصلے اور ووٹ اور اعتماد کے ووٹ اور عدم اعتماد کے ووٹ کا جا کر عدالتوں میں پہنچے ہیں وہ. اور عدالتیں اب مکمل طور پہ مثالیں قائم ہو گئی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی کارروائی میں بڑا افیکٹولی انٹروین کر سکتی ہے. اس کا موقع سیاستدانوں کی باہم لڑائیوں نے اور بے اصولی نے فراہم کیا. اچھا، اسی طریقے سے ابھی جو آپ معاملہ مزید جو بڑھا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ خود سپریم کورٹ کو بھی پہلے سے احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا. اور یہ جس طرح کنٹروورسی میں آئی ہے سپریم کورٹ، یہ بھی جمہوریت کے لیے کوئی اچھی اصول نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سویلین ادارے جو ہیں اس سارے جھگڑے میں انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی کھوئی ہے. سپریم کورٹ نے بھی کھوئی ہے اور سیاستدانوں نے بھی کھوئی ہے اور پارلیمنٹ نے بھی اپنی جو سالمیت جس کہتے ہیں خود مختاری وہ بھی کافی کھوئی. تو ایسی صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ اب جب بات چیت شروع ہو گئی ہے تو ضروری ہے کہ کچھ اقدامات ہونے چاہیے اعتماد سازی کے. اب جھگڑا یہ نہیں ہے کہ الیکشن 2 تاریخوں پہ ہوں. اتفاق ہو گیا ہے کہ 1 تاریخ میں سارے الیکشن ہوں گے. اب وہ تاریخ کیا ہے، فیصلہ اس کا ہونا ہے. دوسرا انتخابی اصلاحات ہیں اور کچھ ایک آدھ آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی. اب مثال کے طور پہ یہ جو مسئلہ بنا 90 دن کا، اس کا ایک آسان حل ہے کہ جہاں ہے کہ اسمبلی توڑ دے گا چیف منسٹر یا پرائم منسٹر، تو اس کے 90 دن کے اندر انتخاب ہوگا، یہ برقرار رہے اور اس میں ایک چھوٹی سی لائن کا اضافہ کر دیا جائے کہ وہ اسے ضمنی انتخاب تصور کیا جائے گا اور وہ اس مدت کے لیے ہوگا جو باقی رہ گئی اس اسمبلی. اس سے یہ جو اوور آل پاکستان میں جو الیکشن کی اسکیم ہے یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا معاملہ ہے، وہ جو کرائسس بنا تھا وہ آئندہ نہیں آئے گا. دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بیانیہ ہے گالی گلوچ کا، یہ ختم کرنا چاہیے. اور یہ جو اپوزیشن کے خلاف، یہ تحریک انصاف کے خلاف دہشت گردی کے کیسز ہیں اور یہ جو ٹیزم کے کیسز ہیں، یہ واپس لینے چاہیے. اور یہ کہ عمران خان کی پارٹی کو واپس آپ پارلیمنٹ میں آنے تھے، وہ کہ اس میں بڑی آئینی الجھن ہے کہ استعفے ہو گئے، نوٹیفیکیشن ہو گئے، کچھ ہائی کورٹس نے وہ ڈی نوٹیفائی بھی کر دیے. اب یہ بھی آپ دیکھ لیں، یہ بھی الیکشن کمیشن کی جو ایک آئینی ادارہ ہے اس کی نیگیشن بھی ہو جاتی ہے، اسپیکر کے آفس کی بھی ہو جاتی ہے، اور جو استعفے کا جو پروویژن ہے وہ بھی اس کے بھی پرخچے اڑ جاتے ہیں، اڑ گئے ہیں. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے الیکشن میں جانا ہے
तो ज़्यादा ये है कि ये हुकूमत IMF से डील करके जून में बजट पेश करे और जुलाई में ये इस्तीफा दे दे और सितंबर में इलेक्शन हो जाए। और मैं इसमें एक वार्निंग भी देना चाहता हूँ कि ये जो नई मरदमशुमारी का मामला है इसे जल्द से जल्द मुकम्मल करना चाहिए और इसके तहत हल्का बंदियों में ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। अब बड़े आराम से जियो फेंसिंग हो सकती है, जिस तरह डिजिटल इसके जो सेंसस है उसके नतीजे फ़ौरन मिल जाएंगे। जहाँ नहीं हो पाया है, जहाँ से शिकायतें हैं वो दूर की जाए और इसी नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होने चाहिए। इससे इमरान खान का भी बड़ा फ़ायदा है क्योंकि डेमोग्राफी यंगस्टर्स की उनके हक में है, वो इसकी मुखालफत बिला वजह न करें क्योंकि उन्हें उनके वोटों में इजाफा होगा, क्योंकि जो लोग अब वोटर बन रहे हैं उनकी बड़ी तादाद उनकी तरफ राग़िब है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को भी चाहिए था एक तारीख का ऐलान कर दे कि किस तारीख को वो क्या तजवीज़ कर रही है, लेकिन उन्होंने वो कार्ड छुपाया है। लेकिन ज़ाहिर है कि वो अब सितंबर अक्टूबर से आगे नहीं जा सकते। ये मामला भी तय हो जाएगा। जो ये शक था कि शायद 2024 में कुछ लोग बड़ा सरगोशियाँ करते फिर रहे थे, मेरे कान में भी कुछ लोगों ने सरगोशियाँ की थी, मैंने उन्हें बड़ी झाड़ फैलाई थी कि आप जो शेख चिल्ली के ख्वाब देख रहे हैं देखना बंद कर दें और ये कि आप जमहूरी अमल को पटरी पे रहने दें और आइन का एहतराम भी करें। और ये जो आप आज के रवायतें कायम कर रहे हैं, कल को आने वाली वो हुकूमतें जो होंगी वो भी इस तरह इंतखाबात के साथ खेल सकेंगी जिस तरह इन्होंने खेला है। ये कोई अच्छी रवायतें नहीं हैं। मैं समझता हूँ आखिरी बात मैं करूँगा कि इलेक्शन कमीशन को तो बिल्कुल हमने बर्बाद कर दिया है। कोई शरीफ आदमी इलेक्शन कमीशन का मेंबर बनने के तैयार नहीं होगा। हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन जैसी पावर्स दे और जो सियासतदान बदतमीजी इलेक्शन कमीशन से करे वो इलेक्शन से डीबार हो जाए। इसी तरह ये क्या एक जज बैठ जाता है और पूरा इलेक्शन की कमीशन के फैसले को उठा के, जैसे मिसाल के डी नोटिफिकेशन है, एक जज ने हाई कोर्ट के उठा के वो फारिग कर दिया। ये सारी हमें तब्दीली करनी चाहिए। अब अगर इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है तो उससे मजीद ताकतवर और मुस्तहकम बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फारिग कर दिया, हमारी हाई कोर्ट ने फारिग कर दिया। और सियासतदान तो खास तौर पे इमरान खान ने तो बहुत ही जिस तरह की कैंपेन चलाई है वो बड़ी शर्मनाक है मैं समझता हूँ। और आइंदा मैं नहीं समझता कोई भी आदमी, शरीफ आदमी कोई इलेक्शन कमीशन का रुकन बनना चाहेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन कमीशन को ताकतवर करना चाहिए और ये इलेक्शन कमीशन पे को ये जो चारमारी की जाती है सियासतदानों की तरफ से ये बंद करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रिजवान रज़ी साहब, वज़ीर आज़म साहब को 180 अरकान का एतमाद हासिल हो चुका है। जो पार्लियामान में सूरत हाल आप देख रहे हैं, डट के खड़े हो गए हैं वज़ीर आज़म। आगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का क्या लाहेअमल होगा इलेक्शन केस से निपटने के लिए? पहले तो मैं ना आपको पार्टी पोजीशन बता दूं। जो आज एतमाद के वोट हुए हैं उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 85 लोग हैं, पीपल्स पार्टी के 58 हैं और मुत्तहिदा मजलिस अमल के 13 हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 7 हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप के 5 हैं, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी BNP के 4 हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ कायदे आज़म के 3 हैं, अवामी नेशनल पार्टी का 1 है, जमहूरी वतन पार्टी का 1 है और आज़ाद 4 हैं। ये यूँ मिल के 181 बनते हैं और इनमें से मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब अल्लाह ताला के पास चले गए, यूँ 180 रह गए। 180 वोट कैसे पड़ गए, इस पे वाकई ये फिक्रमंदी की बात होनी चाहिए। BAP के 5 कैसे हैं? लिस्ट में लिखा हुआ है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ये पार्टी पोजीशन मैंने तो सर लिस्ट में तो लिखा हुआ है, लेकिन जुबैदा जलाल ने तो वोट नहीं दिया। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, अगर आप उनका वोट निकाल लें फॉर प्रेपोजिशन पर्पज तो फिर भी 179 हो जाते हैं, जो 172 से बहरहाल ज़्यादा होते हैं। देखिए, इस पर तशवीश होनी चाहिए ना। कोई लियाकत वसीम जो था, लेकिन रज़ी साहब फिर 180 तो नहीं ना बनते हैं, फिर 179 तो नहीं बनते। नहीं वो आप डाल लें उसमें शक, लेकिन फिर भी 179 बनते हैं और रिक्वायरमेंट 172 की है। लेकिन तो असल मसला ये है कि मशकूक है। नहीं, मैं नहीं मान रहा, मैं आपकी बात को ऑनर कर रहा हूँ। एक मिनट सर, ना कोई लियाकत वसीम आया, ना कोई फैज हमीद ने फोन कीते।
ना किसी फैज़ हमीद ने फ़ोन किए, ना गोलरा शरीफ में ले जा के MNAs को कंटेनरों में बंद करके कुटा गया, ना जनाब लोगों को थ्रेट किया गया, रज़ी साहब, इसकी उनकी तस्दीक मॉनिटरिंग किसने की की? गई, और ये सारा कुछ 180 वोट पड़ गए। तशवीश की बात है ये, इसके ऊपर तशवीश होनी चाहिए कि यार ये सारे ड्रामे किए बगैर जो पिछले 4 साल हम देखते रहे हैं, ये इतने सारे लोग वोट कैसे डाल गए। आप तशवीश बिल्कुल बजा है। देखिए ये तो हो गया ऑन अ लाइटर नोट। तो देखिए ये रज़ी साहब, वैसे मुल्क के अगर हालात देखें तो ये इत्तेफाक वैसे ही बड़ा मशकूक है। ये वोट ऑफ आप मशकूक करते जाए उसको, बैठ के आपका काम है, लेकिन ये वोट जो है ये पाकिस्तान के अंदर इस हुकूमत की गुज़िश्ता 1 साल कारकर्दगी का इजहार नहीं। अच्छा, ठीक है, ये वोट जो है ये वो जो पॉलिटिकल डिवाइड पैदा की है, लोगों को गालियां दे दे के, और वो जो कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया है कि आप कोई एक पोस्ट करते हैं तो उसके नीचे आके वल्चर्स जो हैं वो अपना गन डालते हैं, ये उस डिवाइडेड सोसाइटी के अंदर, उस डिवाइडेड पार्लियामेंट के अंदर लोगों ने अपने उस तासुब का इजहार किया है। और मैं ये बात कहा करता हूँ कि वोट आपका तासुब होता है जो आपके मरने तक आपके साथ रहता है, और इसलिए ये लोगों के तासुब का इजहार है। अच्छा। ये हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर जो है वो इत्माद का इजहार नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये है कि इस वक्त कन्फ्रंटेशन है की सूरत हाल हमें दरपेश है। पार्लियामेंट एक साइड पे खड़ी हुई है, हम माने या ना माने। अदलिया ने एक दूसरा स्टांस लिया हुआ है, वो कितना दुरुस्त है या गलत है हम इस बहस में नहीं जाते, लेकिन इस कन्फ्रंटेशन के अंदर ये बात पार्लियामेंटेरियन को रटाई जा रही है दिन रात कि ये वक्त है खड़ा होने का, अगर आप अब ना खड़े हुए तो पार्लियामेंट की जो इंडिपेंडेंस जो है वो कंप्रोमाइज हो जाएगी, यही वक्त है खड़ा होने का। तो ये वोट जो थे ये उसका भी इजहार थे कि वो जनाब अदलिया को बताएं कि जनाब आइन की तहरीर करने वाले हम हैं, और तहरीर करने वाले को सबसे बेहतर पता होता है कि उसने क्या तहरीर किया है। और दूसरी बात यह है कि आप ये जो आइन दोबारा तहरीर करने का अपना ये हक अज्यूम कर रहे हैं वो नहीं हो सकता। एक ये इसका भी मैसेज था। लेकिन आखिरी जो तशवीशनाक बात ये है कि जब तक मैं इस प्रोग्राम में था, ये इलेक्शन रोकने के लिए नहीं था, इलेक्शन के खिलाफ नहीं था। कौन सा? ये एतमाद का वोट नहीं, ये एतमाद का वोट सिर्फ अदलिया को दिखाने के लिए था, पावर शो करने के लिए। और आखिरी जो तशवीशनाक बात है जो मेरे ख्याल के अंदर मैं इस तो प्रोग्राम में, अदलिया भी तो यही कह रही है कि इलेक्शन करवाएं। मैं कह रहा हूं कि वो इलेक्शन उस तरह नहीं करवाना चाह रहे ना कि पंजाब के इलेक्शन करके आप पूरे मुल्क का मैंडेट चोरी कर लें। पंजाब के अंदर इलेक्शन करवाएं और साकिब निसार कहे कि 4 MPA तो मैं ऐसे उड़ा दूंगा ना, 4 MPA तो मैं ऐसे रिजाइन कर दूंगा, और वो अनअकाउंटेड चला जाए, अनअकाउंटेड फॉर चला जाए। वैसे नहीं होगा। आखिरी बात यह है कि अभी तक वो जो जजमेंट जो दोपहर को मेरा ख्याल है 12 1 बजे तकरीबन वो जजमेंट मेरी आखिरी बात तो मुकम्मल कर इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई थी। हैं? इमरान खान साहब की हुकूमत भी तो गिराई गई थी ना, यही चीफ जस्टिस है उस वक्त भी, जस्टिस उमर अता बंदिया। ये तो मानने गई नहीं। देखिए, इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी, यही चीफ जस्टिस थे, लेकिन अदालतें उस दिन खुली थी क्योंकि उस दिन पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उनके ओहदे से हटा दिया गया था। लेट्स बी फेयर। उनको बचाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कौन सी पिटीशन फाइल हुई थी? ऐसी बातें ना कौन सी पिटीशन गई थी? देखें रजी साहब, ठीक है, और फिर तारीख को वो उसके लिए खुली। रजी साहब को बात मुकम्मल करने दें, आप अपनी बात रजी साहब को बात मुकम्मल करने दें। ठीक है, मैं बारहा इस प्लेटफॉर्म पे भी और भी जगह पे कह चुका हूं। स्टाफ को किसने हटाया था? रजी साहब कंप्लीट कीजिए, फिर ब्रेक की तरफ। नई बात की है आपने। मैं बिल्कुल नई बात कर रहा हूं, गलत। सलमान आबद ने बोलना है। देखिए बात ये है, आखिरी बात वो ये है कि देखिए इसका एक तो इजहार करना था, लेकिन वो जो जज हियरिंग एडजर्न हुई थी उसकी अभी तक रिटन ऑर्डर नहीं आया, और वो रिटन ऑर्डर पता नहीं हमारे उठने के बाद आ जाए या कल आ जाए। उसको भी देखना पड़ेगा कि क्या आज पार्लियामेंट ने जो कुछ कहा है और जो कुछ किया है उसके मुकाबले के अंदर अदलिया क्या स्टांस लेती है, उसके बाद ही फिर हम इस सूरत हाल का मुकम्मल तजिया कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सलमान आबिद साहब, यही सवाल मैं आपकी जानिब भी लेकर आऊंगी, लेकिन यहाँ पर मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद वापस आपकी राय जानेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो गए हैं, 180 वोट जो हैं वो उन्हें पड़े हैं। सलमान हाफिज़ साहब की जानिब जाएंगे। सलमान हाफिज़ साहब, एतमाद का वोट लेने के बाद क्या वज़ीर आज़म और ये जो इनकी हुकूमत है इनके एतमाद में भी बेहतरी आएगी? देखिए, वैसे एक इतराफ़ तो हमें ये करना चाहिए कि जस्टिस साकिब निसार जो हैं रिटायर होने के बावजूद इस वक्त हुकूमत के ज़हनों पे सवार हैं। जनरल फैज़ अभी तक सवार है, इमरान खान अभी तक सवार है। गुफ्तगू का आगाज़ इन तीन करैक्टरों से होता है और यहीं पर आके ख़त्म हो जाता है। और भाई बात आगे चली गई है। वो पार्लियामेंट जो कहती थी कि हमने इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं करने हैं, आज वो मुज़ाकरात के लिए बैठ गए हैं और उनके PDM के सरबराह फजलुर रहमान साहब नाराज़ होकर घर बैठ गए हैं। वो कहते थे कि PTI से मुज़ाकरात क्यों किए हैं। जो आज की सबसे बड़ी खबर जो ब्रेक थ्रू है वो ये है कि हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए बैठ गए हैं। नुक्ता क्या है? आम इंतखाबात एक ही वक्त के ऊपर। अब ये अक्टूबर में होने हैं, जुलाई में होने हैं, अगस्त में होने हैं। सारी बहस का नुक्ता ये है और इसका एक क्रेडिट जो है वो इम्तियाज़ आलम साहब को भी जाता है, जब इन्होंने सिविल सोसाइटी और मीडिया के दोस्तों के जरिए पहला जिसे कहते हैं ना आइस ब्रेक किया कि डायलॉग की तरफ जाएं। सिराजुल हक साहब को भी ले लें और लोगों को भी ले लें, इस अदलिया को भी क्रेडिट दें जिन्होंने बार बार आपको कहा कि जनाब जाके बैठ के मुज़ाकरात कर लें। और ये जो बैठ के आप पार्लियामेंट के जरिए ताने मार रहे थे ना पंचायत के, जिरगे के, आज अटार्नी जनरल वहां पर पेश हुए अदालत में और फिर यही मौका दोहराया कि जनाब हम मफाहमत करना चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं, हुकूमत ने कमेटी बनाने का फैसला कर लिया है, मफाहमत होगी, बातचीत आगे बढ़ेगी। उन्हें कहा अच्छा करके देख लें। तो फिर आप वापस उसी पंचायत की तरफ ही गए, आप भी उसी तरफ गए और अदलिया ने भी इस वक्त गेंद दोबारा सियासतदानों की कोर्ट में भेजा है। और अच्छा होगा हुकूमत और अपोजिशन मिलकर कुछ तय कर लें, लेकिन अगर तय नहीं होगा ये गेंद वापस फिर सियासतदान दोबारा जुडिशरी के पास भेजेंगे। अगर जैसे इम्तियाज़ आलम साहब ने कहा कि ये एक सतह के ऊपर खुद पॉलिटिशियन की नाकामी दी है, अब अगर वो इस नाकामी का अपने आप को धोना चाहते हैं तो यहां मुज़ाकरात को कामयाब करें। अगर ये नाकाम हो गए तो फिर आप ये देखिएगा कि वापस आपको बैक गेयर लगेगा और आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। इसलिए ये मौका सियासतदानों के पास है, अब वो इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएं। और ये जो अक्टूबर में इलेक्शन हो, अगस्त में इलेक्शन हो, सितंबर में इलेक्शन हो, जुलाई में हो, जब भी हो, इलेक्शन के ऊपर आपको एक इत्तेफाक करना पड़ेगा। अब तो वो 14 मई वाला इलेक्शन तो पीछे चला गया ना, लेकिन ये याद रखें जो मैं बार बार यहां पे कहता रहा कि जितना इलेक्शन से भागेंगे इलेक्शन आपके पीछे भागेगा। अब वो पीछे भाग रहा है, वो जान नहीं छोड़ रहा आपकी। आज मुज़ाकराती कमेटी का भी 1 पॉइंट एजेंडा ही है ना, इलेक्शन, आम इंतखाबात और तारीख शेड्यूल देना है, इसी के ऊपर इत्तेफाक होना है। ये कह देना कि हम PTI को जमात नहीं मानते, PTI की कोई हैसियत ही नहीं है, हम तो PTI का कला कमा करने आए हैं, भाई आज उन्हीं के साथ बैठ के बातचीत कर रहे हो। और अगर इमरान खान ये कहते थे कि वो इनके साथ बातचीत नहीं करेंगे, आज वो भी इनके साथ बातचीत कर रहे हैं। और हमेशा याद रखें जब डेडलॉक पैदा होता है तो डेडलॉक के नतीजे में मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात के नतीजे में रेजोल्यूशन निकलता है। आज सारे इस नुक्ते के ऊपर इकट्ठे हो गए। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो माहौल था, जो इंतखाबात से फरार का, वो इस वक्त टूटा है। और ये आप याद रखिएगा, ये हुकूमत के वुज़रा ने कहा था, मैंने नहीं कहा था कि हम 2024 में इलेक्शन करवाएंगे, 2023 में भी इलेक्शन नहीं हो सकते। ख्वाजा आसिफ की तकरीर मौजूद है पार्लियामेंट में, वजीर दाखिला का बयान मौजूद है टीवी टॉक शो के अंदर। तो इसलिए अगर अब बात इलेक्शन की तरफ जा रही है तो सियासतदान मैच्योरिटी का मुजाहरा करें। और जो बात इम्तियाज आलम ने कही है कि उससे जुड़े हुए जितने भी मामलात हैं, इम्तियाज आलम साहब काफी होपफुल दिखाई दे रहे हैं। मुज़ाकरात के हवाले से मुज़ाकरात का अमल भी शुरू हो गया है, लेकिन आज जो बयानात दिए गए इन मुज़ाकरात से कबल वो क्या थे, वो पहले सुनते हैं फिर इस पर बात करते हैं। जी, तो मुज़ाकरात का पहला दौर शुरू हो चुका है, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने इन मुज़ाकरात का बॉयकॉट भी कर दिया है। जो लैंग्वेज हमने तहरीक इंसाफ के उनकी सुनी नुमाइंदगान की, और उनकी जानिब से यही कहा गया कि इलेक्शन हर सूरत होगा और इलेक्शन 14 मई को कराया जाए, वो बज़िद थे। इम्तियाज़ आलम साहब, ऐसी सूरत हाल में आपके ख्याल में इन मुज़ाकरात से डेडलॉक क्या ख़त्म हो पाएगा? भाई अभी तो वो बैठे हैं और अब ये पब्लिक पोस्टर्स लिए जाएंगे, मैक्सिमलिस्ट जिन्हें कहते हैं, ताकि दूसरा कुछ कंसेशन देने पे हो, और कंसेशन तो दोनों तरफ से हो। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आज आप बार बार ये 180 वोट से या 173 से, ये ऐसी बेकार बहस है। और मैं समझता हूँ आज पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के बड़े मुतहम्मल रवैये के बाद, और उन्होंने रास्ता दे दिया सियासतदानों को, उसका एहतराम करना चाहिए था। इस वोट ऑफ
कॉन्फिडेंस की जगलरी की जरूरत नहीं थी, इसका कोई मतलब भी नहीं है। मुझे याद है जब यूसुफ रजा गिलानी को निकाला गया था तौहीन अदालत में, तो स्पीकर ने वो फैसला रद्द कर दिया था, मानने से इनकार कर दिया था, और उन्हें पूरे हाउस की हमायत हासिल थी। एक वक्त था वो वाहिद प्राइम मिनिस्टर थे जिन्हें पूरे हाउस ने मुंतखब किया। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो जंग है और ये मिसालें अच्छी नहीं हैं। अदलिया के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अदलिया को सुपर एग्जीक्यूटिव नहीं बनना चाहिए, अदलिया को आइन रीराइट नहीं करना चाहिए, अदलिया को सियासी कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए, और हमें एक फेडरल कोर्ट चाहिए। हम ये इफ्तिखार चौधरी साहब के और साकिब निसार के इन तजर्बात के बाद हमारे कानों को तौबा हुई है, हम वो लोग जो अदलिया की आज़ादी के लिए 50 साल 60 साल से जद्दोजहद करते रहे हैं। अदलिया का कोई भी तरीका कोई निकालना चाहिए कि अदलिया आइन की पासदारी कैसे करे। इसी तरह ये जो पार्लियामेंट के पल्ले कुछ रहा नहीं है इस साल में, और जिस तरह इससे इस्तीफे दिए गए या जिस तरह असम्बलियाँ तोड़ी गई, ये मजाक नहीं है, ये बड़ा गैर जिम्मेदाराना किस्म के सियासी रुझानात हमें नजर आए। तो पहले ही पाकिस्तान में जमहूरियत जो है बड़ी नईब है, और सिविलियन ही अगर उसकी कब्रें खोदने में लग जाए तो फिर क्या होगा। अब साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि अब फिर हम शुरू हो जाएंगे मीडिया पे, क्या हम चाहते हैं कि भाई हमारी इच्छा ये है, मंशा है कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाए। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगा, मैं तो चाहूँगा कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो। सही। एक बात मैं इमरान खान और तहरीक इंसाफ को कहना चाहता हूँ कि उन्हें इस बात से नहीं घबराना चाहिए कि इलेक्शन जुलाई में होते हैं या अगस्त में होते हैं या सितंबर में होते हैं। इंतखाबात अपनी तारीख से आगे नहीं जाने चाहिए, बिल्कुल ये डेडलाइन होनी चाहिए, ना कि ये कि जी जुलाई में इलेक्शन करा दो, क्योंकि बजट पास होना है, IMF का प्रोग्राम होना है, वो असेंबली ने पास करना है। अब किस दुनिया में रहते हैं, इस मुल्क को चलने भी दें। और इमरान खान को बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है अगर 2 महीने आगे इलेक्शन हो जाए, दुरुस्त, जो वो चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि तारीख पे तो इमरान खान भी राग़िब थे कि तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है, मतलब ये कि अक्टूबर से आगे नहीं, जो लिमिट है आईनी तौर पर उसके हिसाब। इसी तरह मैं समझता हूँ कि ये जो PDM की पार्टीज हैं ये को बहुत ज़्यादा घबराई हुई नजर आती है। जैसे आज का अदम एतमाद का जो वोट था, ये भी घबराहट का इजहार था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वादा आज सुबह इंडिकेशन दे दिया था जब उन्होंने कहा जी हम आपको टाइम फ्रेम नहीं देते और हम आपकी सियासी बात नहीं सुनेंगे, जाए आप आपस में बात करें। सही है। और अच्छा हुआ ये बातचीत शुरू हो गई, ठीक, और सही रास्ता सुझाया है। सुप्रीम कोर्ट काश इसमें न पड़ती, इस कजिए में पहले ही सियासतदान, लेकिन हमारे सियासतदानों को कौन बनाए। हमने गए थे, मिन्नतदारी की थी, हमारी कुछ लोगों ने बात सुनी, कुछ ने मानी। बिल्कुल, आप मुज़ाकराती अमल का हिस्सा रहे हैं और आप होपफुल भी हैं कि ये जो मुज़ाकरात हैं वो होने चाहिए, कुछ मुस्बत नतीजा जो है वो निकलना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। नसीर वागा साहब की जानिब चलते हैं। नसीर वागा साहब, आपके ख्याल में क्या ये मुज़ाकरात नतीजा खेज़ साबित होंगे? अच्छा, मुज़ाकरात के नतीजा खेज़ होने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ और आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, ये जो दोनों पार्टियां हैं इस वक्त, एक तरफ PDM और PTI, और ये जो इलेक्शन की तारीख तय ना होने के अंदर जो असल बात है ना, जब ये दो वो पहलवान हैं जो एक दूसरे को दाव पेच लगा रहे हैं, वो ओपन नहीं कर रहे कि इसके पीछे असल स्टोरी क्या है। इस तारीख के पीछे 2 अहम दिन हैं, 2 अहम तारीखें हैं। एक है 9 सितंबर 2023 और दूसरा है 16 सितंबर 2023, जिसमें एक हफ्ते का फ़र्क है। 9 सितंबर को सदर पाकिस्तान की रिटायरमेंट है और 16 सितंबर को गालिबन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट है। अब PTI का क्या मसला है? PTI ये चाहती है, और आप देख लीजिएगा ये जो आप इस वक्त जो मुज़ाकरात जारी हैं, इसमें बात ये होगी, PTI का मुतालबा होगा कि जुलाई में आप असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें, और यकीनी तौर पे वो इन दोनों तारीखों से पहले इलेक्शन रखना चाहते हैं। क्यों?
ان کو یہ ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ چیف جسٹس بھی چلا جائے اور صدر پاکستان بھی چلے جائیں، اس کے بعد پی ڈی ایم اور یہ ساری جماعتیں مل کے جو اس وقت الیکشن سے خوف زدہ ہیں انتہا سے زیادہ، وہ کہیں کوئی ایسا راستہ نہ نکال لیں کہ الیکشن 1 سال یا 2 سال ملتوی کر لیں۔ بہت سارے جو اس وقت آئین کی یہ بات نہیں مان رہے، جو بڑی کلیئر لکھی ہوئی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں، اگر یہ دونوں لوگ اس وقت نہیں ہوں گے، یہ ان کا خیال ہے۔ اچھا، اور اب دوسری طرف دیکھیں پی ڈی ایم کو کیا پرابلم ہے، وہ بعد میں کیوں الیکشن کروانا چاہتے ہیں؟ یہ واضح نہیں کر رہے لوگوں کو کہ اصل میں یہ جو دونوں تاریخیں ہیں یہ ان کے لیے پرابلم بن رہی ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ دونوں لوگ ریٹائر ہو جائیں اور اس کے بعد الیکشن کی تاریخ رکھیں تاکہ اس میں جو چاہے یہ سب لوگ مل کے کر سکیں۔ اب یہ جو اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں ان سے ہم کتنے مثبت نتائج سوچ سکتے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آج جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ پھر ہم اپنے عین آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے، اس کے بعد پی ڈی ایم کے اندر ایک خاص سیگمنٹ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ مذاکرات ہوں اور ہمارے خلاف چیف جسٹس کی طرف سے کوئی بہت بڑا ایسا فیصلہ نہ آ جائے جس سے کہ سارا کچھ اڑ جائے اور ہمیں کوئی بہت بڑا سیاسی نقصان نہ ہو جائے، اور اس بات کا چیف جسٹس سے بعید نہیں کرنا چاہیے۔ آج انہوں نے ریلیکسیشن کی، بردباری کی اور تحمل مزاجی کی اعلیٰ ترین مثال قائم کرتے ہوئے انتہا کر دی ہے۔ کتنی تاریخیں، میں خود سوچتا ہوں بھائی ہر تاریخ دیتے، بھائی آپ بیٹھ جائیں مذاکرات کر لیں۔ یہ کہتے ہیں جی آپ پنچایت کیوں لگاتے ہیں؟ بتائیں اگر وہ پنچایت نہ لگائے تو ایک دم فیصلہ کرے تو ملک کے اندر طوفان مچا دے، یہ اس کو اپریشیٹ کریں کہ وہ ہمیں موقع دے رہے۔ بائی چیف جسٹس پنچایت ہی لگاتا ہے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، نہیں کر رہے، بیٹھیں اور راستہ نکالیں۔ ہم مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ہم بریک پر جائیں گے، واپس آئیں گے رضوان رضی صاحب کی اور سلمان عابد صاحب کی اسی پر ہم رائے جانیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، بڑے اہم موضوعات ہیں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ رضوان رضی صاحب آپ کی جانب آؤں گی، مذاکرات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو جو بیانات تحریک انصاف کی جانب سے دیے گئے کچھ مثبت نہیں تھے۔ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت، ایسے میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان مذاکرات سے جو ڈیڈ لاک ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ دیکھیے، ایک ہے سوشل میڈیا، اس کے اوپر چیزیں اور خاص طور پہ ٹویٹر پہ اور ٹک ٹاک پہ بہت تیز آ رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے ایک ہمارا پروگرام جو کہ مین سٹریم میڈیا کا 1 گھنٹے کے اندر ہم دنیا بھر کے مسائل کا حل بتاتے ہیں، لوگوں کو حل کر کے بتاتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے T20، اس کے بعد آتا ہے T20، 40 اوور ہوتے ہیں، 20 ایک ٹیم کھیلتی ہے، 20 ایک ٹیم کھیلتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ون ڈے کے بعد نا جس میں 100 اوور ایک دن میں کھیلا جاتا ہے، اور اس کے بعد آتا ہے ٹیسٹ میچ۔ سر اب 10-10 کا بھی میچ ہو رہا ہے، اب 10-10 کا بھی شروع ہو گیا۔ دیکھیے سیاست ٹیسٹ میچ ہے اور یہ کول مائنڈ کے ساتھ کھیلی جاتی ہے۔ یہ کوئی اینکر جو ہے اس کو سیاست کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ یہ سیاستدانوں کا کام ہے، اور سوشل میڈیا لوگوں کو تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ سیاستدانوں کا کام ہے، اور سیاستدان آپس میں مل کے بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ میں صرف ایک بات جو ہے، میں نارملی اپنے کولیگز کی بات کے اوپر اعتراض نہیں کرتا، لیکن ایک بات جو ہے وہ میں صرف اتنی اپنے بھائی کی توجہ دلا دوں کہ 7 سپٹمبر کو صدر صاحب کا ٹرم ختم ہوگا، لیکن نیا صدر آنے تک وہ کنٹینیو کریں گے۔ یہ آئین کے اندر قانون کے اوپر لکھا ہوا ہے، جب تک کہ نیا صدر منتخب نہیں ہو جاتا، آپ نے جس کا بھی لیا ہے اس کو جا کے یہ بتا دیجئے گا کہ جب تک نیا صدر منتخب نہیں ہو جاتا، اور یہ ایوان جو ہے یہ صدر کو منتخب کرنے کے لیے ادھورا ہے۔ نیا ایوان آئے گا تو وہ نئے صدر کو منتخب کرے گا۔ اس ایوان کے اندر پی ٹی آئی کے 124 ارکان موجود نہیں ہیں، لہذا یہ ایوان ادھورا ہے۔ پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہوئی ہے، کے پی کی اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہوئی ہے۔ یوں الیکشن سے پہلے نئے صدر کا انتخاب از آؤٹ آف کویسچن۔ نیا الیکشن ہوگا، اس میں نئے ایوان آئیں گے، اس کی وہ مکمل ہوگا تو وہ کرے گا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک سائیڈ کے اوپر وہ چور تھے، ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، میں مر جاؤں گا میں ان سے بات نہیں کروں گا۔ عمران خان از آن ریکارڈ،
اور انہوں نے جلسے میں بڑے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے کہا ہوا ہے, اگر تھوڑی سی محنت کریں تو وہ بھی کلپ نکل سکتا ہے, بڑا وائرل ہوا تھا کہ میں مر جاؤں گا ان سے مذاکرات نہیں کروں گا. لیکن میں اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنی انا کے پائیدان سے 2 سٹیپ نیچے آ گئے ہیں اور انہوں نے اپنی پارٹی کو اس امر کی اجازت دے دی ہے کہ وہ اس کے اوپر مذاکرات کریں. اچھی بات ہے. دیکھیے سیاست دانوں کو سیاست کرنے دیں, وہ اپنی اناؤں کے کوہ ہمالیہ پہ بیٹھے ہوں یا وہ پنجاب کے میدانوں میں پھر رہے ہوں, دونوں صورتوں کے اندر آنا انہوں نے مذاکرات کی ٹیبل پہ ہی ہے اور مذاکرات سے ہی اس مسئلے کا حل نکلنا ہے. جہاں تک آپ نے بات کہی کہ وہ مختلف قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہے تھے ان مذاکرات سے پہلے, تو جیسے میرے کامریڈ جو ہیں سینئر کامریڈ جناب امتیاز عالم صاحب نے فرمایا کہ یہ انہوں نے آپٹکس دینے ہوتے ہیں پالیٹکس کے اندر اپنے فالورز کو, اس کو اس ضمن میں لیا جائے کیونکہ سیاستدان جو ہے وہ بڑے بڑے بیان اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور آخر میں نتائج کچھ اور نکلا کرتے ہیں. تو یہ انہوں نے اپنی کانسٹیچوئنسی کو ایڈریس کیا ہے کہ جب بھئی ایک طرف وہ کہتے تھے کہ ہم مر جائیں گے مذاکرات نہیں کریں گے, ہم مذاکرات کرنے گئے ہیں تو انہوں نے اپنے ووٹر کو کچھ نہ کچھ تو تسلی دینی ہے, تو اس کو اس ضمن میں لیا جائے. ٹھیک ہے سلمان عابد صاحب, ختم ہوگا ڈیڈ لاک. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ مذاکرات جو آج ہوئے نا یہ کیوں شروع ہوئے, اس کے پیچھے ایک فورس تو جوڈیشری ہے جو ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور فائنلی آپ اس پہ چلے گئے. اور میں آپ کے پروگرام میں بھی کہہ رہا تھا کہ انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی حاصل ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو بار بار یہ پیغام دے رہی تھی کہ آپ آپس میں بیٹھ کے کوئی راستہ نکالیں, کیونکہ ہمارے سیاستدانوں کا مسئلہ ہے نا, یہ دیکھتے پنڈی کی طرف ہے, کوئی دیکھتا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف, کوئی دیکھ رہا ہے صدر پاکستان کی طرف, کوئی دیکھ رہا ہے آرمی چیف کی طرف, کوئی دیکھ رہا ہے امریکہ کی طرف, وہاں سے سگنل آئیں گے تو پھر ہم کچھ کر لیں گے. اب یہ جو مذاکرات ہوئے یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوئے, اس کے پیچھے پسے پردہ بڑے لوگوں کے رولز ہیں. ایک بات, ایک آپ نے بھی فضل الرحمان کا ہمیں کلپ سنایا ہے, انہوں نے کہا میں تو 10-12 سال پہلے ہی پہچان گیا تھا عمران خان کو, واقعی پہچان گئے تھے, اور کے پی کے عوام بھی ان کو پہچان گئے تھے. 2013 میں بھی بدترین شکست, 2018 میں بھی بدترین شکست, اور 2023 میں بھی بدترین شکست ہوگی. آپ دیکھ لیجئے گا, لکھ لیجئے میری بات یہاں پر کے پی کے اندر, کیونکہ کے پی کے سب وہ لوکل باڈی میں فیز 1 میں جیتے, فیز 2 میں پھر پورے طریقے سے ہار گئے, کیونکہ کے پی کے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا کاروبار کیا ہے, اور یہ ہر حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ سیاسی کاروبار کرتے ہیں, سیاست نہیں کرتے. کبھی مذہب کا کارڈ کھیلتے ہیں, ابھی آپ نے سن لیا ہے, اور ابھی انہوں نے کہا نا کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں عمران خان کے اوپر, ہم بھی شکر ادا کرتے ہیں پوری پی ڈی ایم کے اوپر جنہوں نے پچھلے ایک ہفتے میں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ریزولوشن پاس کی کہ عمران خان کے ساتھ تو بات چیت ہی نہیں ہو سکتی, ان کے ساتھ تو بیٹھا ہی نہیں جا سکتا, اس کو تو نست و نابود کرنا ہے. اب بیٹھے ہیں نا, تو دونوں طرف سے یہ چیزیں ہوئی ہیں. اور میں آپ کو پھر یہ بتا رہا ہوں, اگر سیاستدانوں نے یہ اپرچونٹی کھو دی, پھر نہ حکومت کو کچھ ملے گا نہ اپوزیشن کو کچھ ملے گا. جو امتیاز عالم نے کہا نا کہ جمہوریت پہلے ہی بڑی کمزور ہے, یہ اور زیادہ بدترین شکل میں چلی جائے گی. اس لیے خدا کا خوف کریں اور جا کے کوئی راستہ نکالیں الیکشن کا. اور اگر آپ نے سپریم کورٹ پہ بیٹھ کے وہ عورتوں کی لڑائیاں لڑنی ہے, تانا زنی کرنی ہے, کبھی ان کو پنچایت کا تانا دینا ہے, کبھی ان کو اچھا یہ دیکھیے ذرا کیسی شاندار منطق ہے, 4-3 کا فیصلہ مانتے ہیں, 3-2 کا نہیں مانتے. یہ وہی مسلم لیگ نون کی ہسٹری ہے. فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا تو ہم مانیں گے, فیصلہ ہمارے خلاف آئے گا تو ہم نہیں مانیں گے. اس طرح سے جوڈیشری نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے, توہین عدالت تو ہم نے سنا ہے, توہین عدالت کے علاوہ اب توہین پارلیمان کی بھی بات ہو رہی ہے. کیا بات ہو رہی ہے, کس نے کی ہے, پہلے سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. امتیاز عالم صاحب, توہین پارلیمان کیا ہوتی ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب؟ وقت ہمارے پاس کم ہے, کائنڈلی کوئکلی اپنی بات کمپلیٹ کیجیے گا. دیکھیے یہ بات وہ استعارے کے طور پہ کر رہے ہیں, نوشنل بات ہے کہ پارلیمنٹ کو واقعی خود مختار ہونا چاہیے. کبھی پارلیمنٹ کی کوئی ٹانگ کھینچ دیتا ہے, کبھی کوئی ٹانگ کھینچ دیتا ہے, ایک گریڈ 21 کا افسر بھی اور ایک 22 کا افسر بھی. تو یہ پارلیمنٹ کو ہم نے کیا تماشا بنا دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ تبھی چلتی ہے جب اکراس دا بورڈ کنسنسس ہو پارلیمنٹ میں اپنی خود مختاری کو برقرار رکھنے. آج جو یہ بڑی دلیرانہ تقریریں ہو رہی تھی پارلیمنٹ میں, تو اس وقت یہ کہاں گئے تھے سب حضرات جب انہوں نے 2 جونیئر ججز کو پروموٹ کیا, اور جو تارڑ صاحب تھے وزیر قانون کو شرمندہ ہونا پڑا کیونکہ ان کا یہ ایک تاریخی سٹینڈ رہا کہ ہم سینیورٹی اسکول نہیں بدلیں گے, انہیں استعفیٰ دینا پڑا. کیوں کیا؟ پھر ساری پارلیمنٹ میں 10 منٹ میں اٹھا کر جنرل باجوہ کو. بالکل امتیاز عالم صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. وقت ہمارے پاس کم ہے,
سب کی رائے ہم اس پر جاننا چاہیں گے اور 3 منٹ باقی ہیں پروگرام کے اختتام میں. رضوان رضی صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں اس وقت جوڈیشری کے اندر اور خاص طور پہ سپریم کورٹ کے اندر شدید قسم کی ڈیوائیڈ ہے. چیف جسٹس اپنے ساتھیوں کا اعتماد کھو چکے ہوئے ہیں اور ان کے اختیارات کو محدود کرنے کا قانون آ چکا ہوا ہے. اور اس لیے یہ بہترین موقع ہے کہ وہ تمام اختیارات جو غصب کیے ہیں عدلیہ نے آئین کی وضاحت کے گارب کے اندر ان کو پارلیمنٹ ریکور کرے, اپنی سوورنٹی کو انشور کرے. واغہ صاحب دیکھیے کبھی ایسا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی حکم جاری کرے اور اس کے خلاف پارلیمنٹ جا کے ایک قرارداد پیش کر دے؟ ایسا آج تک پاکستان کی تاریخ میں نے تو نہیں سنا. شاید اس طرح کے یہ کام کر لیں. الیکشن سے بچنے کے لیے نئے صدر پاکستان کو انتخاب ان کو منتخب کرنے کے لیے اس اسمبلی سے کچھ بھی نہیں ہے جو وہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ جو بلاول صاحب ہے نا, بلاول صاحب ہے, کم عمر ہے نا, ابھی کو بہت کچھ سیکھنا ہے. یہ سابق وزیر اعظم خاقان عباسی صاحب کی پورا انٹرویو دوبارہ سن لیں, جس میں اس نے کہا کہ پچھلے چند سالوں کے اندر یہ پارلیمنٹ ارریلیونٹ ہے, یہ پارلیمنٹ ارریلیونٹ ہے, پارلیمنٹ ارریلیونٹ ہے. پارلیمنٹ کی خود مختاری کا فارمولہ ہے میں پاکستان کے 5 لوگوں سے وہ شیئر کر سکتا ہوں. اگر وہ مجھے بلا لیں گے تو میں شیئر کر لوں گا. بڑا نسخہ ہے, آسان نسخہ ہے, سارے سیاستدان مل کے وہ کر دیں تو پارلیمنٹ خود مختار ہو جائے. اور میں یہ کہہ دوں کہ وہ بلائیں گے نہیں کیونکہ وہ پارلیمنٹ کی بالادستی نہیں چاہتے, اپنے خاندان کی بالادستی چاہتے. خدا کرے کہ آج کے مذاکرات جو شروع ہوئے ہیں اس سے یہ ڈیڈ لاک ختم ہو جائے, کچھ ملک کی جو ہے وہ صورتحال ہی بہتر ہو جائے. تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی ہے تب تک ہماری اکنامک سٹیبلٹی بھی نہیں آ سکتی. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.